अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूँ मैं मरियम नवाज़ की अबूरी ज़मानत के बारे में, जो आज ही वो पेश हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में। और उन्होंने कहा ये था कि मुझे ख़तरा है क्योंकि मैं 26 को 26 तारीख को मैं पेश हो रही हूँ नैब के सामने। नैब ने मुझे बुलाया और मुझे खदशा है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उन्होंने ये कासिम खान की अदालत है, कासिम खान उसके चीफ जस्टिस हैं। ये वही कासिम खान है जिसकी पिछले दिनों आपने शायद बिलावल भुट्टो के साथ उनकी एक तस्वीर देखी होगी, जहाँ वो नीचे सर किए हुए ऐसे बैठे हुए हैं और मेरे ख्याल बिलावल भुट्टो बातें कर रहे हैं। तो ये वही कासिम खान है जिन्होंने आज उनकी अबूरी जमानत जो है मंजूर की है। और अभी जो वो काफ़ी लोगों के साथ गई थी, वो उन्होंने कहा कि मैंने किसी को बुलाया नहीं है, लेकिन सारे लोग जो मेरी मदद करने के लिए आ गए हैं। तो अब मैं किसी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ कि अगर किसी को जमानत मिल रही है तो कानून में उनका हक बनता है कि जो मामला कानूनी चल रहे हैं, अगर उनमें कुछ गुंजाइश बचती है किसी बंदे की कि उसको अबूरी जमानत मिल जाए, लेकिन और वो उनको थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए और वो अपने आप को पेश भी कर सके कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए, जवाब भी दे सके जो कानूनी मामलात में उनको देने पड़ते हैं, जो उनसे पूछे गए हैं। लेकिन साथ साथ उनको ये भी थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए कि वो उनको डर ना लगा रहे कि मुझे गिरफ्तार कर दिया जाएगा। लेकिन वो अबूरी जमानत पे, अब पहले भी वो जमानत पर भी थी, तो अभी उन्होंने नैब के सामने पेश होना था और जो नैब ने जो सवाल पूछने से उनका जवाब देना था। अब थोड़ी सी जो बात मुझे इतराज हुआ जिस बात पे, सोशल मीडिया ने तो इसीलिए इस मामला को उठा लिया और टीवी पे वो हर तरफ ये आने लगा कि लोग देखें, जैसे कहा गया था वो एक अमेरिकन एक वेबसाइट के आर्टिकल में कि पाकिस्तानी कोर्ट्स या रिचेज ऑफ द रिचेज हैं, अमीरों की खुदियाँ हैं। तो ये मुझे अजीब सा कुछ ताज्जुब नहीं हुआ उनकी जमानत का सुनकर कि उनको अबूरी जमानत मिल गई है। तो ये मेरा जो जिस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ ना, वो ये सिर्फ ये कोई भी कहीं भी जब आपने नैब का अदारा बनाया, ठीक है जी, तो आपने उसको कानूनी कोई तहफ़्फ़ुज़ देना था, उसको कोई ऐसा बैक पे कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना था, उनकी हेल्प करनी थी ताकि वो ऐसे किस्म के घिनौने जो जुर्म किए लोगों ने, पैसा खा गए हैं, करप्शन का पैसा गए हैं, कमीशन का पैसा खा गए हैं और अपनी जायदादें उन्होंने 10 गुना 20 गुना ज्यादा कर लिए और कुछ हालात में तो 100 गुना शायद। लेकिन जो पाकिस्तान अदारे थे जैसे पाकिस्तान स्टील मिल या PIA, उनका बेड़ा गर्क कर दिया। ये वही लोग जब वो गवर्नमेंट के अदारे चला रहे थे तो उनका बेड़ा गर्क हो रहा था, वो बैंकरप्ट हो रहे थे। और वही लोग जब अपने जिंदगी के मामला चला रहे थे तो उनकी जो दौलत है ना वो बस 100 गुना बढ़ रही थी, बस यूं कह लीजिए। तो ये जरूरी है कि अगर आपने कोई अदारा ऐसा बनाया जैसे नैब गवर्नमेंट का स्टेट का इदारा है, तो अगर आपने इदारा बनाया तो ये कैसे हुआ कि एक पैरेलल सिस्टम चलना शुरू हो गया, यानी कि कोर्ट जो है वो अबूरी जमानत कैसे ले रही है जब वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। इन्वेस्टिगेशन कोई और कर रहा है, उनको मामलात का पता है कि एक्चुअल मामलात चल क्या रहे हैं अनग्राउंड, यानी कि नैब वालों को पता है कि हमने इससे क्या पूछना है। अगर उनको पता हमने क्या पूछना है तो कोर्ट को जब पता ही नहीं है कि वो क्या पूछने जा रहे हैं या क्या मामला चल रहे हैं, क्योंकि कोर्ट तो पहले जो नैब है वो इन्वेस्टिगेशन करती है, वो इन्वेस्टिगेशन अदारा है, कोर्ट इन्वेस्टिगेशन अदारा तो नहीं है। ये हो सकता है कि आपको वो उसको पकड़ ले जिन मामलात में वो उनको सजा हो जाए, तो फिर कोर्ट वही सबूत कोर्ट देखे और देखे कि जो एविडेंस आपने दिया है या सबूत प्रोवाइड किए वो इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, और इस वजह से हम इनको जमानत देते हैं या इनको बेरी कर देते हैं बिल्कुल ही। तो जब कासिम खान की कोर्ट है जो लाहौर हाई कोर्ट है, जो उसको पता ही नहीं है कि मामलात कोर्ट वहां क्या पूछे जाएंगे, क्योंकि वहां जो कासिम खान है वहां नैब में तो नहीं बैठा, तो जमानत किस बात की दे रहे हैं। को पैरेलल निजाम हमारे इशू क्या खड़ा हो रहा है कि हमारी जो सारी अदालतें हैं उसमें सियासी गलबा बहुत ज्यादा है। सियासी लोग जो भर्ती किए गए हैं, वकीलों को बना दिया, वकील जो होते हैं इस वकीलों से बड़ा सियासी को बंदा होता ही नहीं, आप वकीलों को बना देते हैं। कोर्ट कोई तरीका नहीं है कि कोई इम्तिहान हो कि एग्जाम हो उसकी बदौलत को बंदा आए। लेकिन फिर यह भी कहा जा सकता है कि अगर इम्तिहान भी हो और किसी बंदे की गवर्नमेंट हो तो वो अपने बंदे किसी न किसी तरीके से पास करके वो अपने बंदों को फिर जज बना देगा।
تو وکیل بن کر نہیں آئیں گے. پاس شدہ بھی جیسے ASI بھرتی ہونے میں یا پولیس میں کسی جگہ بھرتی ہونے میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وہ بندہ اپنا لے ہی جاتے ہیں, پاس کرا لیتے ہیں ان کو سفارشوں کے ذریعے سے, کچھ طریقے کر کے کو اپنے بندے کو لے آتے ہیں. تو یہ بھی یہی ہونا تھا. یہ اگر یہ اس طرح کا جو معاملات چل رہے ہیں جیسے تو اب وہ باہر نکلی تو کہہ رہی ہے اب یہ نہایتی لڑکی سے ڈرتے ہیں چلو یہ حکومت جانے والی ہے. اس کا بھی دماغی توازن مجھے لگ رہا ہے کہ اس لڑکی کا بھی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جو ضمانت تو جو عبوری ضمانت ہے یہ پروف کرتا ہے کہ ریچز آف دا وچز جو ہیں وہ ہماری کوٹیں ہیں. یہ بالکل جب آپ کو ریالٹی کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں کیا پوچھا جائے گا 26 کو وہاں کیا پوچھا جائے گا, وہاں کیا معاملات چل رہے ہیں. آپ کے بعد میں یہ کیس آئے گا. پہلے انویسٹیگیشن ادارہ جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں کہ یہ کرپشن کی ہے یا منی لانڈرنگ کی ہے یا ٹرانسفر پیسے ادھر سے ادھر کی ہیں, تو وہ چل رہا ہے ان کے عمل. آپ کو تو پتہ نہیں ہے تو آپ کیسے دے رہے ہیں, کیونکہ اس کی وہ فوٹو جو ہے نا غمازی کرتی ہے, جو تصویر غمازی کرتی ہے جو بلاول بھٹو کے ساتھ آپ نے دیکھی ہوگی. کیونکہ بیٹھا بندہ اس طرح ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا جج بھی ہو تو ایسے سر کر کے بیٹھا ہو, بندہ سوچتا ہے چلے یار اس بندے کو کھوتے کے پتر کو بھرتی کس نے کیا ہے اس کو. تو یہ ایک بہت ہی گنامنا روپ جو ہمارا سامنے آ رہا ہے, بہت ہی گنامنا روپ, جو میرا خیال ہے جو آنے والے دنوں میں یہ ہمارے لیے اور مشکل, جب تک ہم اس کی تصحیح نہیں کریں گے, اس کو کریکٹ نہیں کریں گے, اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, میرا خیال آنے والے وقت میں ہمارے لیے بہت مشکل بن جائے گی. کیونکہ جج سارے سیاسی ہیں, کورٹ ساری سیاسی ہیں, کوئی نہ کوئی پیسے دے کر یا فیور کے طور پر کر دیتا ہے. یہ کر کے زیادہ تر تو ہوتا ہے پیسے لیتے ہیں. اگر پیسے نہیں لیتے تو ان کو پتا ہے کہ آنے والے وقت میں جب ان کی گورنمنٹ آئے گی تو میری کوئی نہ کوئی فیور ہوگی. کچھ نہ کچھ ایسے معاملات انہوں نے یہ ججز جو ہے انہوں نے بھی کچھ ایسے معاملات اپنے خراب کر رکھے ہیں جن کو ان کا ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر ہماری فیور والی گورنمنٹ ہوگی تو بیٹر ہے, یہ بہتر ہے ہمارے لیے. تو وہ کسی نہ کسی جو بھی گورنمنٹ کا بندہ ان کو پوٹینشیل بھی نظر آتا ہے نا کہ یہ کل صدر بنے گا, وزیر اعظم بنے گا, تو وہ اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ آج ساتھ دیں گے کل پھر اس کو مل بھی کر سکیں گے. تو یہ ایک بہت ہی بڑا یعنی کہ اس لڑکی کو بھی جب مریم نواز کو بھی دیکھو تو اس کی زبان بھی تھوڑی سی کھل گئی ہے. ایسے نہیں ہے جناب ہم نہیں, یہ ایسی لڑکی سے ڈرتے ہیں, ان کو ڈر لگ رہا ہے تجھے, یعنی کہ تو ابھی تک اپنے باپ سے بھی نہیں سیکھا کہ اپنے باپ کو کیا ہوا. آج تک نے آرمی اسٹیبلشمنٹ سے جس نے بھی جھگڑا کیا ہے وہ بڑا ذلیل ہوا ہے. ایک بندے کو ہم مار بگا سکے ہیں جو میرا فیورٹ تھا, لیکن وہ ایسا حالات گزرے کہ میں بعد میں سوچا کہ اس نے کچھ ایسے اقدامات غلط کیے تھے. وہ پرویز مشرف تھا. بعد میں پٹھوک سے لے کر ذلیل پٹھوک آپ پوری زندگی میں ہم کہتے ہیں پوری دنیا کا بڑا لیڈر تھا. تو جو بنگلہ دیش کا اس بڑے لیڈر کو پوچھو اس نے کہ یہ کیا معاملات کیے تھے, اس کی زندگی کیسے گزری. بینظیر بھٹو میرا خیال 35 کی تھی, صرف 35 سال کی تھی تو ملک بدر ہوئی, دبئی میں جا کر رہنے لگی. اس کو تو چج سے اچھے طریقے سے گورنمنٹ کی کرنے دی گئی. ہم بھی کہتے ہیں دنیا کی بڑی لیڈر تھی جو 35 سال کی ملک بدر ہو گئی تھی, دوبارہ یہ تو قتل کر دی گئی ہے. بعد میں نواز شریف جب سے بنا اس نے آرمی اسٹیبلشمنٹ سے جب سے جھگڑا شروع کیا ہے, آپ کو پتا کیا حالات گزرے ہیں. وہ ذلیل و خوار ہو کر پھر رہا ہے, لیکن اس کی بیٹی جو ایسے جو کلائیاں نا اپنی چیٹی کلائیاں وہ ایسے کر کے باتیں کرتی ہے, تو بندے دیکھتے ہیں کہ ہاں آج دوپٹہ اس نے سرخ نیلا پیلا پہنا ہوا ہے, تو وہ دیکھنے چلے جاتے ہیں لوگ. کیونکہ پاکستانی بیچاروں کی پرابلم یہ ہے, زنانی اگر 2-4 جوتے کھڑکائے تو وہ سوچتے ہیں باہر جا کر یہ لیڈر کو دیکھ آتے ہیں. آنکھیں وغیرہ بنائی ہوئی ہیں, پلکیں وغیرہ بنائی ہوئی ہیں, لپسٹک تھوڑی لگائی ہوئی ہے, تو اپنی بیوی سے بو آ رہی ہے, تو سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ایکسائٹمنٹ کام ہے. صرف اتنی سی بات ہے اور کچھ بات نہیں ہے. تو یہ ایسی لڑکی ہے, مجھے تو شک میں پڑھنے لگا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ عمران خان کی دشمن ہے یا اس کی مدد کر رہی ہے. جیسے حالات وہ پیدا کر رہی ہے نا, مجھے تو شک پڑ رہا ہے اس کو یہ کیا کر رہی ہے. یہ سچی بات ہے, اپنے پورے خاندان کو مروانا چاہتی ہے یہ لڑکی. کیونکہ ایسے کرنے سے آپ بتاؤ مجھے, آرمی اسٹیبلشمنٹ سے لڑو گی تو کل اگر آپ کو موقع آ جاتا ہے یا آپ کے خاندان کا کوئی اور بندہ بنتا ہے تو آپ کو ایسے ذلیل ہوں گے جیسے آپ کا باپ ذلیل ہوا ہے. آپ کا باپ پاکستان کیوں نہیں رہ سکتا اب, کیونکہ اس کو جوتے پڑتے ہیں نا آرمی والے, اس کو پوچھتے نہیں ہیں, کیونکہ جو اس نے چمچا گیری آگے پیچھے کی ہے نا, ذلیل کیا نا انڈیا کے ساتھ بھی اس کو, تو اس کو آپ کو اس کو پسند کوئی نہیں کرتا. کئی بار منہ کھولنا چاہیے اتنی حد تک کہ جتنا آپ کو نقصان نہ ہو, اتنا منہ نہیں کھولنا چاہیے کہ بعد میں آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جائے. یعنی کہ ایسے یعنی کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ بندے سلیکٹڈ ہیں, جیسے بلاول بھٹو نے کپل آف ڈیز پہلے کہا کہ لاہور کی بھی ایک فیملی ہے جو سلیکٹڈ ہے, تو بھٹو کے فوٹو لوگوں نے ڈالنی شروع کر دی, وہ ایوب خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پھر دیکھو کون سلیکٹڈ ہے.
हर कोई ना कोई आर्मी के बैकग्राउंड अपने आर्मी की हेल्प के जरिए या उनके शोल्डर के चढ़ पर यहाँ पर आया, उनकी हेल्प से यहाँ पर आया। तो बाद में उनको याद आती है कि हमने कुछ गलती कर दी है या थोड़े से सियाने हो गए हैं, तो वो सोचते हैं कि उनको ना मैं थोड़ा सा ना दबाऊंगा। तो ये होता नहीं है, वो दबने वाले है नहीं है। तो जूते पड़ते हैं बंदे को तो बंदा फिर दलील होकर फिरता है। तो ये बहुत जरूरी है। जब आपको पता है कि लोग सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड होकर आते हैं, आपके अब्बा ने भी जियाउल हक किया के साथ, जो आपका अब्बा जो है उनका बेटा बना हुआ फिरता था। अगर जियाउल हक ना होता तो नवाज शरीफ ये टकलू कभी गवर्नमेंट में आता, ये मुझे बताएं। आपने उसकी फिल्म देखी होगी, एक छोटी सी क्लिप देखा होगा जिसमें वो रुमाल लिया हुआ है नाक में और मुंह में, वो उसी के साथ साफ कर रहा है उसी जगह से। मतलब ऐसे आप सोचें अभी कि ऐसे टकलू जिनको कुछ पर्ची के अलावा, उनको मेरे जैसे बैठूं व्लॉग बना रहा हूं, उसको नवाज शरीफ को ऐसे बनाकर बता दे, मुझे नहीं बताएगा, बना सकेगा, क्योंकि इतना दिमाग ही नहीं है। ऐसे ऐसे उल्लू गए पट्टे टकलू जो है हमारे नसूब में अल्लाह ताला ने, कहते हैं ना जैसे लोग होते हैं हुक्मरान भी ऐसे नाजिल किए जाते हैं, नहीं, हुक्मरान ऐसी कौम पर फेंके जाते हैं उनके सरों पर, ताकि उनके सरों पर लगे और उनको थोड़ा सा दिमाग ठीक हो। तो इस लड़की को मुझे लग रहा है इसने शहबाज शरीफ का बेड़ा कर दिया है, इसने हमजा शहबाज का भी बेड़ा कर दिया है, इसने बाब के साथ दुश्मनी शुरू कर दी है। क्योंकि इसको को कहता भी नहीं कि थोड़ा सा अपना मुंह मदन को उतना ही खोलो, कहते हैं पंजाबी कहते हैं बूथा उतना ही खोलना चाहिए ना जितना मतलब गुजारा हो जाए, उतना ज्यादा बूथा नहीं खोलना चाहिए ना कि जिस नाल तुसां की बात आपू जूते पाउण से रहता है तो बंदा सोचे मैंने गलती की है तो फिर बहुत ज्यादा देर हो जाए। ये बहुत जरूरी है। तो ये आज का ये एक नॉर्मल बात है कि अगर उसको बेल मिल गई है, पूरी जमानत मिल गई है, मेरा ख्याल है ये हमारे लिए, ये ऐसे जो हमारे हमको में ऐसी है कि हमारे लिए एक नॉर्मल बात है। क्यों पैरेलल निजाम हमने चला के रखना है। नैब की गवर्नमेंट हमने नायब को बनाया, इदारे का बनाया, उसको बैकअप नहीं किया, उसकी हेल्प नहीं की, उसके पैरे पर जो वो करते हैं उसको बारक से जमानत दे दी जाती है, उनसे पूछे बगैर कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन जो की थी वो किस तरह की थी। या किस तरह होता है कि अगर वो ये भी किया जा सकता है कि जो नैब वाले हैं अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसी वक्त, आप तेज रफ्तारी का जमाना है, अब खत लिखने का तो जमाना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हर चीज आप एक दूसरे का शेयर कर सकते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है और दोनों में तुम्हें हो जाए एक ही दफा कि ठीक है, बजाय कि केस बाद में हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, ये क्या जरूरत है कि बाद में एक नैब करे कि इसको सजा देनी चाहिए तो वो 2 महीने बाद पता चले कि हाई कोर्ट ने उसको या सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया। क्यों नहीं किया जा सकता कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो आप यूं करें कि आप एक दूसरे के साथ वो शेयर करें और जब दोनों सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ मेरा ख्याल है यही ठीक है, जैसे तो कोई गुंजाइश ही ना हो रही दोबारा उसको अपील करने की या बाहर निकलने की, बंदे को पता चले कि यहां से मैं निकल जाऊंगा। अगर आप उसने हाई कोर्ट से जमानत ले ली है ना, तो मैं सच्ची बताता हूं अब नैब कुछ भी नहीं कर सकेगा। जब भी उसको जरूरत पड़ेगी ना वो हाई कोर्ट में जाएगी और जमानत को इंक्रीज करा लेगी, उसकी मुद्दत जो है बढ़ा लेगी। यार किस तरह के निजाम हमने बना रखे हैं और फिर हम रोते रहते हैं जी हमारे साथ ये हो रहा है। जो हमारा अदालती निजाम बिका हुआ है, वकील जो है पैसे इतनी कीमतें पैसे लेकर जनाब कातलों को भी निकाल देते हैं, पुलिस जो है करप्शन से भरी पड़ी है, सियासी लीडर जो है पैसे के बगैर आगे पीछे चलते नहीं यार, क्योंकि हमने कुछ ऐसा सिस्टम ही तैयार कर लिया है जो हमारे सरों पर अब बज रहा है और हम डोर की तरह बज रहे हैं। बस ये हो रहा है हमारे साथ।